ड्रीम डिकोड सीजन 3 एपिसोड 6। अच्छा, आपने देखा होगा अक्सर घरों में, खास तौर पे जहाँ बेसमेंट होता है, तो बेसमेंट से आने का ऊपर का जो रास्ता होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, वो जहाँ पे आप ऊपर पहुंचते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वहां पे सामने एक मिरर लगाया होता है, लोगों ने आईना लगाया होता है। उसकी बहुत सारी वजूहात लोग बताते हैं कि जिन्नात जो है आईने को देख अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, यानी उनको आईना देख के गलतफहमी हो जाती है, उनको लगता है रास्ता इसमें से, तो टकरा के वापस चले जाते हैं। इस पे मैं बात नहीं कर रहा। हमारा क्योंकि ड्रीम रिकॉर्ड में हम ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ख्वाब में आईना देखें यानी मिरर देखें तो उसकी क्या मुमकिन ताबीरें हो सकती हैं। हजरत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में आईना देखना मर्तबा यानी इज्जत और विलायत है। और अगर देखें कि आपके पास आईना है या किसी ने आपको दिया है, तो इसका मतलब है कि जिस साइज का आईना होगा उसके अकॉर्डिंगली, यानी अगर बड़ा आईना है तो ज्यादा नेमत मिलेगी, ज्यादा विलायत मिलेगी, ज्यादा इज्जत मर्तबा मिलेगा। और अगर आईना छोटा है तो कम मिलेगी, यानी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द मिरर। और अगर आप देखें कि आईना आपने किसी को दिया है, यानी आप किसी को आईना मिरर पेश करें, चाहे वो हैंडी हो, छोटा हो, गोल होते हैं, चौकोर होते हैं, बड़े होते हैं, आप किसी को दे रहे हैं, तो इसका मतलब, इसकी ताबीर यह है कि आप असल जिंदगी में अपना कमाया हुआ माल, जो आपने अपनी मेहनत से माल और असबाब जमा किया, वो आप किसी को पेश कर देंगे। और अगर आप देखें कि चांदी के फ्रेम में आईना लगा हुआ है, यानी मिरर जो है वो चांदी के फ्रेम में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको जो अल्लाह ने रुतबा और इज्जत और मकाम दिया हुआ है दुनिया में, आप उससे खुश नहीं है उसको। कुछ लोग होते हैं दुनिया में जिनको जो जितनी भी इज्जत मिली होती है, जितनी भी दौलत मिली होती है, वो नाशुक्रापन करते हैं, वो कभी उस पर खुश नहीं होते। हालांकि हजारों लोग जो उनसे करीब होते हैं, सैकड़ों लोग जो उनके राब्ते में होते हैं, उनसे वो हैसियत में बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन वो अपने हैसियत को, अपने दौलतमंद होने को, अपने अमीर होने को अच्छा नहीं समझते, नफरत की निगाह से देखते हैं या नाशुक्रापन करते हैं। तो अगर चांदी के फ्रेम में आईना लगा हुआ आप देखें, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो हासिल आपको मौजूदा इज्जत है और जो दौलत और मकाम आपके पास है, आप उससे खुश नहीं रहेंगे। क्योंकि आमतौर पे जो ताबीर बयान करने वाले ज्यादातर लोग हैं, उन्होंने चांदी को हमेशा ख्वाब में देखना, चांदी का ख्वाब में देखना हमेशा नेगेटिव उसमें लिया है, मनफी उसमें लिया है कि इसका बुरा ही असर होता है। अब हजरत किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में लोहे के शीशे को देखे, यानी ऐसा आईना जो लोहे के फ्रेम में लगा हो, एक तो इसका मतलब है, एक मतलब ये कि ऐसा आईना हो जो लोहे की प्लेट पे लगा हो, या कोई ऐसा आईना हो या लोहे को इतना चमकाया गया हो कि उसमें रिफ्लेक्शन नजर आए। ये 3 मुमकिन सूरत हाल हो सकती हैं। लोहे के शीशे का मतलब है, लोहे के आईने का मतलब है। तो इसकी ताबीर हजरत किरमानी ने ये बताई है कि अगर कोई खातून है, यानी कोई शख्स शादीशुदा है और उसने ऐसा आईना देखा है जो लोहे के फ्रेम में लगा हुआ है या लोहे का बना हुआ है, और उनकी जो मिसेज हैं, वो उनकी जो बेगम है, वो उम्मीद से है, तो लड़का पैदा होगा और वो इंतहाई मुशाबहत रखता होगा उस आदमी से जिसने ये ख्वाब देखा है। और अगर यही ख्वाब, यानी लोहे के फ्रेम वाला आईना या लोहे का आईना, कोई ऐसी खातून देखें जो उम्मीद से हो, तो उनके यहाँ लड़की पैदा होगी और वो बिल्कुल अपनी माँ की कॉपी होगी, बहुत ज्यादा मुशाबहत होगी। और अगर खातून जो है वो ख्वाब में देखें जिनकी शादी नहीं हुई है या शादीशुदा है लेकिन उम्मीद से नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा उनके शौहर हैं, वो उनको तलाक देकर दूसरी औरत से शादी करेंगे। और जिन जिन खातून ने ये देखा है, उनकी भी दूसरी शादी हो जाएगी किसी और आदमी से। ये इसकी ताबीर है मुमकिन। और अगर कोई लड़का जिसकी शादी नहीं हुई वो ख्वाब में मिरर देखे, तो इसका मतलब ये है कि उसके यहाँ एक और भाई पैदा होगा। और अगर कोई लड़की जो है वो देखे मिरर ख्वाब में, तो उसकी ताबीर है कि उसके यहाँ एक बहन आने वाली है। और अगर कोई बादशाह जो है वो ख्वाब में आईना देखे या मिरर देखे, तो वो माजूल हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा और हुकूमत उसके हाथ से निकल जाएगी और वो किसी और को मिलेगी, यानी उसके बाद कोई उसकी जिंदगी में ही उसको हुकूमत से हटा के किसी और के हुकूमत हवाले कर दी जाएगी। अच्छा, हजरत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर ख्वाब में आईने में चेहरा खूबसूरत नजर आए, या अपना चेहरा खूबसूरत नजर आए या किसी और का खूबसूरत चेहरा नजर आए,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عہدہ یا کوئی مرتبہ یا کوئی حکمرانی یا کوئی ایسا حکومتی عہدہ ملنے کی نوید ہے اس میں۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں اور جو نظر آ رہا ہے وہ کوئی غیر معروف شخص ہے، یعنی وہ مشہور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ آپ اگر نیک مزاج کے تو نیکی کی طرف رجوع کریں گے، اور اگر آپ بد مزاج ہیں تو آپ بد مزاج یعنی برائی کی طرف جو ہے نا رجوع کریں گے، یعنی اس طرف راغب ہو جائیں گے، اس طرف آپ کا زیادہ دل لگنے لگے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آئینہ دیکھنا 6 مطلب اس کی تعبیر ہے آئینہ دیکھنے کی۔ ایک عورت، یعنی اگر شادی نہیں ہوئی ہوئی تو وہ ایک خوبصورت یا نیک سیرت نیک صورت عورت سے شادی کا امکان ہے۔ بیٹے کی پیدائش، اللہ آپ کو ہو سکتا ہے بیٹا دے، اس کی پیدائش کی نوید ہے۔ اچھا، آپ کو حکمرانی یا ایسا انفلوئنشل کوئی عہدہ، اعزازی عہدہ بھی مل سکتا ہے، اور کوئی حکمرانی والا عہدہ بھی مل سکتا ہے، یہ بھی ایک تعبیر ہے۔ کوئی دوست آپ کو مل سکتا ہے بہت اچھا، جس کی کمی آپ زندگی میں محسوس کر رہے تھے۔ شریک ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے کاروبار میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، آپ کے کسی اور مشن میں اگر آپ کوئی فلاحی کام کرتے ہیں اس میں کوئی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور آپ جو چھٹی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے کام کریں گے جو کہ بہت برائٹ کام ہوں گے، یعنی جن سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں یار بڑا شاندار کام کیا۔ اور آپ نے امام جعفر صادق میں جو تعبیریں بتائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر غریب آدمی خواب میں آئینہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی عورت ملے گی جو اس کی زندگی بدل دے گی، یعنی بہتری آ جائے گی، اس کی عورت ملے گی سے مطلب شادی ہو جائے گی اور وہ عزت پائے گا۔ اور اگر کوئی لڑکی ایسا خواب دیکھے جس میں اس کو آئینہ نظر آئے تو اس کی ایسے آدمی سے شادی ہوگی جو لوگوں کا ایک تو پسندیدہ ہوگا، اور دوسرے وہ بہت وہ بھی ہوگا، باعزت ہوگا، باوقار ہوگا، اس کی لوگ عزت کرتے ہوں گے۔ اور اگر خواب میں دیکھیں گے کسی ایسے شخص نے آپ کو آئینہ دیا ہے جو دیوانہ سا ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مجذوب سے ہوتے ہیں، جو نارمل گفتگو نہیں کرتے، بال بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں یا گندے رہتے ہیں یا گندے نہ بھی ہوں، تو ایسا شخص جو ذہنی طور پہ نارمل نہ ہو وہ آپ کو خواب میں دکھے کہ وہ شخص آپ کو آئینہ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تعبیر ممکن ہے یہ کہ آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں تھے جو بہت عرصے سے آپ جس کو ڈھونڈ رہے تھے اور وہ آپ کی زندگی سے کہیں چلا گیا تھا، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اس کا کوئی جاننے والا آپ کو نہیں مل رہا تھا، وہ اچانک آپ کے سامنے آ جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے ڈریم ریکارڈ۔ اللہ حافظ۔